अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बारात में कौन सी नमाज़ पढ़ी जाती है, कितनी रकातें आप पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीक़ा क्या है, नियत कैसे करेंगे, कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाएंगी, किस वक्त आपको ये नमाज़ अदा करना है, आखिर वक्त क्या होगा, यानी कब तक आप ये नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में शब बारात की नफ़ल नमाज का प्रैक्टिकल तरीक़ा बताएंगे, पढ़ करके आपको दिखाएंगे किस तरीक़े से आप शब बारात में नफ़ल नमाज अदा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, हम अपने ट्रस्ट के ज़रिए यतीम, बेसहारा, मजबूर, गरीब, बेवाओं की मदद करते हैं, लिहाजा हमारे ट्रस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। जो भी आपसे बन पड़े इसमें ज़रूर हिस्सा लें। कि शब बारात में कई तरह की नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, कई किस्म के नवाफिल पढ़े जाते हैं, लेकिन बुज़ुर्गान दीन इस मुबारक रात में 6 रकत नफ़ल नमाज अदा करते थे। 2 रकत खैर के साथ लंबी उम्र पाने के लिए, 2 रकत तमाम आफतों मुसीबतों से बलाओं से महफूज रहने के लिए, 2 रकत लोगों का मुहताज ना होने के लिए, तंगदस्त मुफलिसी से छुटकारा पाने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको 2 रकत खैर के साथ लंबी उम्र पाने के लिए ये नमाज़ पढ़ करके दिखाएंगे। सबसे पहले आपको नियत करना है। नियत कहते हैं दिल के पक्के इरादे को, यानी आपके दिल में ये इरादा होना चाहिए कि मैं शब बारात में ये नफ़ल नमाज अदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। औरत मर्द दोनों लोगों को इसी तरीक़े से ये नमाज़ अदा करना है। ज़बान से नियत के अल्फाज कहना मुस्तहब है। अगर आप ज़बान से अदा करना चाहते हैं तो इस तरीक़े से करें कि मैंने 2 रकत नमाज नफ़ल शब बारात की खैर के साथ लंबी उम्र पाने के लिए वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों में से कोई भी आप कह सकते हैं। उसके बाद आपको कानों की लौ तक हाथ ले जाना है और अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे बांध लेना है। और हमारी माँ बहनें, ख़वातीन मोढ़ों तक हाथ उठाएंगी रुपट्टे चादर के अंदर से और सीने पर बांध लेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब, फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समिअल्लाहु लिमन हमीदह, रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला, सुब्हान रब्बियल अअला। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम।
سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. تو یہ 2 رکعت نفل نماز شب برات کی خیر کے ساتھ لمبی عمر پانے کی نیت سے ہم نے پڑھی، اور اس میں جو سی صورت آپ چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، جو صورت آپ کو یاد ہو. اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے تو ہر رکعت میں آپ ایک ہی صورت پڑھ لیں، کوئی خاص نہیں ہے کہ یہ صورت پڑھیں وہ صورت پڑھیں. اس کے بعد اسی طریقے سے آپ کو 2 رکعت اور پڑھنا ہے تمام آفتوں مصیبتوں سے حفاظت کے لیے. اس کی نیت آپ ایسے کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب برات کی تمام آفتوں مصیبتوں سے حفاظت کے لیے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اور جو سی صورت اس میں چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو یہ نماز ادا کرنا ہے. جب یہ 4 رکعتیں ہو جائیں گی اس کے بعد 2 رکعت آپ کو اور پڑھنا ہے تنگ دستی محتاجی دور ہونے کی نیت سے. اس کی نیت آپ ایسے کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل شب برات کی محتاجی تنگ دستی دور ہونے کی نیت سے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف. اس میں بھی جو سی صورت آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ کل 6 رکعت آپ کو ادا کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور نفل نماز آپ نہ پڑھیں اور عبادت نہ کریں. اپنی قضا نمازیں زیادہ سے زیادہ پوری کریں. شب برات میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح پڑھیں، استغفار کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی درود شریف پڑھیں. جب آپ یہ 6 رکعت پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو ایک بار سورہ یاسین پڑھنا ہے. اگر سورہ یاسین آپ کو یاد نہیں دیکھ کر پڑھ لیجئے، ورنہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے. اور شب برات کی یہ دعا جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو پڑھنا ہے شب برات میں. یہ دعائے نصف شعبان معظم کہلاتی ہے، یعنی 15 شعبان کی رات کی دعا. تو اسی طریقے سے آپ کو یہ نماز ادا کرنا ہے. اور جو میں نے آپ کو بلند آواز سے پڑھ کر کے بتایا ہے سب چیزیں آپ کی آسانی کے لیے. آپ کو تمام چیزیں آہستہ پڑھنا ہے، آہستہ آواز میں، اتنا کہ آپ خود سن سکیں. اور یہ نماز آپ کو مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد ادا کرنا ہے، لیکن کسی وجہ سے نہیں کر پاتے ہیں تو فجر سے پہلے کر لیں. 2026 میں 3 فروری منگل کے دن مغرب کے بعد جو رات آئے گی وہ شب برات کہلائے گی. اسی رات میں آپ کو جاگنا ہے، عبادت کرنا ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کیا پوری رات جاگنا ہے، پوری رات عبادت کرنا ہے؟ تو یہ رات جو ہے عبادت کی ہے. اگر آپ پوری رات کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ تو جتنا آپ سے ہو سکے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ اتنی آپ عبادت کریں. لیکن ایک بات اور دھیان رکھیں کہ 5 وقتوں کی جو نماز ہم پر فرض ہے اس کو فراموش نہ کریں، اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے.
یہ جو نفل نماز ہے یہ فرض نماز کے بعد ہی ہے، ٹھیک ہے؟ نفل نماز آپ نہیں پڑھیں گے تو آخرت میں اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لیکن فرض نماز آپ کی باقی رہ گئی تو اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو 5 وقت نماز کی پابندی ضرور کریں، اور جیسا کہ ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ ہم اپنے ٹرسٹ کے ذریعے یتیم، بے سہارا، مجبور، بیواہ و لاچار کی مدد کرتے ہیں، پیسے سے، کپڑے سے، کھانے سے۔ تو آپ حضرات ہمارے اس ٹرسٹ میں یہ QR کوڈ ہے، اس کو اسکین کریں، اور جو بھی آپ سے بن پڑے 100، 50، 200، 500 اس میں ضرور ڈونیٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا پیسہ مستحق لوگوں تک ضرور پہنچے گا۔